नमस्कार इश्टानो. आयज 30 मे 2025 गोवा स्टेटहूड डे, गोंय राज्य घटक दीस. आतां तरी आमी विचार करतले गोंयकार केल्या बरोसो दिसता. इश्टानो, आमी परत परत म्हणटा पळय, आमी लडप विसरले. वी फॉगॉट टू फायट. आनी ताका लागून आमचें सिविलायझेशन ह्या परिस्थितीचेर पावलां. सगळ्यान पयलीं आर वी एक्सेप्टींग दॅट देर इज अ प्रॉब्लम? आमकां दिसता कितें तरी प्रॉब्लम आसा म्हणून गोंयान? जर दिसना जाल्यार हेजे फुडें मागीर आयकून कांय अर्थ ना. जर दिसता जाल्यार नेक्स्ट स्टेप इज टू करेक्टली डिफायन द प्रॉब्लम. डिफायनींग अ प्रॉब्लम करेक्टली इज हाफ सॉल्विंग इट. आयच्या दिसाक जे प्रॉब्लम चल्ला ते प्रॉब्लम जर अशेंच उरले, जांकां ह्या गव्हर्मेंटान आनी ह्या पॉलिटिशियनांनी डेव्हलपमेंटाचें म्हणून जे लेबल लायला पळय, हे डेव्हलपमेंट गोंयान जर अशेंच चल्ले जाल्यार गोंय कितले वर्सां गोंय म्हणून उरतले जे आमी तुमी पळयलां किंवा आमच्या पुर्वजांनी पळयलां आसतले ते. आनी जर तुमकां दिसता की प्रॉब्लम आसा, आनी प्रॉब्लमाचो स्टेटमेंट हो आसा की गोंयान सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जायना, गोंयान गोंयकारांचें हित प्रॉमिनन्सार ना, प्रायोरिटीचेर ना, आनी गोंयान फुडाराक गोंयकारांक सोदून काडचें पडटलें. आमचें कल्चर इतलें डायल्यूट जातलें की गोंय उरचलें ना, किंवा गोंय उरतलें पूण गोंयकार उरचले ना. हे जर प्रॉब्लम तुमकां दिसता जाल्यार मागीर सोल्युशनाचेर आमी मातशें ब्रेनस्टॉर्मींग करूं शकता. पूण सगळ्यान पयलीं प्रॉब्लम दिसप म्हत्वाचें. प्रॉब्लम दिसले जाल्यार तेजेर मागीर बसून सोल्युशन काडूंक मेळटा. पूण प्रॉब्लम आसा हें मान्य करप, एक्नॉलेज करप आनी डिफायन करप हें इम्पॉर्टंट जाल्लें आसा. जर तुमी आतां मानता की प्रॉब्लम आसा आनी दीस इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम. फर्स्ट इज गोवा गोईंग इन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट मॅनर? हयशें दिसता जाल्यार हे TCPन आयच्या दिसाक सुप्रीम कोर्टान जी हायकोर्टान मार्चान जी ऑर्डर भायर 17(2) नांवाचो जो एमेंडमेंट हाडलेलो TCPचो ब्रोकर मिनिस्टरान, तो आयज सुप्रीम कोर्टान हियरिंगाक येयलो. कित्याक गोवा गव्हर्मेंटान अपिलाक गेला. तांकां ते सांगतात की आमी केला तो कायदो गोंयांक आनी गोंयकारांक लागून सारको म्हणून, आनी थंयसर ज्यो केसीस आसा 17(2)च्यो तितून गोंयकारांचे जागे जर पळयत जाल्यार फक्त कशे काडून दुसऱ्यांक दिल्लेले आहा आनी तांकां थंय डेव्हलपमेंट करूंक मेळटलो तेंचो ते गोवा गव्हर्मेंट फॅसिलिटेट करता, आनी तो ब्रोकर मिनिस्टर. कॅसिनो तर आतां गांवांनी हाडपाचें तेंचें आतां प्लॅनिंग जाल्लेलें आसा. पयरूच खंय एका सेक्युरिटी गार्डाक खंय गॅस्टान जिवंत मारलो खंय कॅसिनोच्या भायर. आमी बातम्या आयकले ते हिशोबान 2 जाणांचेर हल्लो केल्लो. एक शर्मा नांवाचो आसलेलो जाचो जीव गेलो, आनी एक गांवकार म्हणून कोण तरी आसलेलो खंय, तो गोंयचो, तो हॉस्पिटलान आसा अजून. हे डेव्हलपमेंट हे BJP आमकां लागून करता. एक्चुअली फक्त BJPक ब्लेम करपूय बरोबर न्हू, कित्याक BJPन सगळे डिफरंट ते आतां थंयसर मार्केट जाल्लेलें आहा न्हू. पयलीं तांकां चोर बीन म्हणप आनी मागीर तांकां आपले कडेन घेवप. म्हटल्यार तेंच्यांनी आतां एक टोळी केल्लेली आहा, गँग. ती आतां BJP ही गव्हर्मेंट जाल्लेली आहा पळय, ती गँग जाल्लेली आहा. हेंच्या पयलींच्या लिडरान मनोहर पर्रीकारान बीन जांकां चोर बीन म्हटलेले पळय, ते ह्या गँगान आतां ते साथीदार जाल्लेले आहा. तेंचे स्कील डेव्हलपमेंट करतात, ते कशे बरे तरेन चोरूंक मेळटले ते. सो ही परिस्थिती जाल्लेली आहा. आनी ह्या परिस्थितीन फुडाराक गोंयकारांक आनी गोंयाक कितें उरतलें हेजेर येन्ना तर विचार करपाक जाय, आनी थोडो इंट्रोस्पेक्शनूय करपाक जाय. इंट्रोस्पेक्शन ह्या कारणाक लागून हाव आय एम कॉन्ट्रिब्युटींग टू दीस फायट ऑफ प्रोटेक्टींग आवर सेल्फ अँड आवर लँड. आमी कितें कॉन्ट्रिब्यूट करता? हांव सांगिना की तुमी पयशे काडा आनी आमकां दिया म्हणून, पूण तुमी एटलिस्ट टायम तरी दिया. टायम दिया सोसायटीक लागून. तुमी निवडून काडला पंच, ZP, मागीर आमदार, मिनिस्टर, हे तुमची कामां, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जी तुमी आपली काडला आनी तेंच्या हातीन दिला पळय, हे ते रिजल्ट तेजो.
की तुमी सुशागाद तुमकां दिसता की यू हॅव शिफ्टेड यू हँडेड ओवर युअर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम, पूण हँड ओवर जायना. तुमी तेंच्या हातीन काडून कंट्रोल दिल्लो आसा आनी तो कंट्रोल घेवन हे आतां आपल्याक जाय ते करीत लागलेले आहा. सो फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट वी हॅव टू प्रिपेर मेंटली प्रिपेर अवर सेल्फ टू फायट. लढप सोडप ना. लढप सोडले जाल्यार खंयचेच राज्य कोणाच्याच हातीन उरना, इतिहास सांगता. सो आमकां सगळ्यान पयलीं वी हॅव टू गेट मेंटली प्रिपेर्ड दॅट वी आर इंटू अ फायट, इंटू अ बॅटल, आनी मागीर संघटीत एकठांय येवन फुडें वयचें पडटलें विथ अ सोल ऑब्जेक्टीव ऑफ प्रोटेक्टींग आवर लँड अँड आवर सेल्फ. विचार करा इश्टानो. देव बरें करूं.